Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos précédentes. Alors, نتمنى أنكم تكونوا بخير وأنكم استفدتوا وأفدتكم بدوك الفيديوهات اللي سبقوا. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, عندنا une activité de lecture, unité 2, la semaine 3. إذا عندنا les activités تاع lecture الوحدة الثانية الأسبوع الثالث. بطبيعة الحال الصفحة عندنا 58 l'école des mots 3e édition. إذا نبداو بالexercice numéro 1. تبعوا معايا. Alors شوفوا هنا je repère, je colorie en et je lis les mots. يعني مطلوب منا أنني نقلب على هذا الأن في الكلمات نغلونه ونقرأ الكلمة. هذا أنا اش غندير؟ غنسبق القراءة عاد من بعد غنلونه. راه شوفوا معايا chambre. Alors voilà le en غنلونه. chambre هي الغرفة. Voilà. chanter. Voilà. dans. Voilà. dans. Voilà. vacances. Voilà. balcon. Voilà. pont. Voilà le voilà. Ça y est. Deuxième exercice numéro 2. J'écris en et je lis les mots. يعني في المكان الفارغ خصنا نشوفوا واش غتجي هاد ان وبيان هاد ان وبيان هاد ان ونكتب الكلمه. صايي ونقرا الكلمه بطبيعه الحال. alors regardez ici عندنا maman. alors maman تتكتب بهادي. alors je vais mettre a n maman. balance هو الميزان. balance تتكتب بهادي. انا غندير ا وغندير ان. هنا غصن branche تتكتب بهادي. غنديرها branche et voilà. mouton تتكتب بهادي. نكتبها mouton. tante خيمة تتكتب بهادي ان. غنكتبها tante. dans سنة تتكتب بهادي ان. فوالا dans. نتمنى انكم تثبتوا معايا. Deuxième exercice numéro 3. Je forme des syllabes et je les écris. Je lis les mots. Alors نتابعوا معايا. rang نجمعها. rang نكتبها. rang نكتبها. شفتوها؟ je relis rang ranger. rang rende. rang rentrer. deux antés. dans. dans. et je lis dedans. dindon. dentiste. Sur les autres syllabes. sans. C'est bien.
100 S1 100 نقرأ S1 100 sandales S1 100 100 S1 100 sentir besoin de L L1 lent L1 lent L1 lent je lis L1 lent blanc L1 lent langue L1 lent lente نعاود نقراهم لكم يلا تبعوا معايا دروك R1 rang ranger R1 rang ronde R1 rang rentrer D1 dans dedans D1 dans dindon D1 dans dentiste S1 sans sandales S1 sans sang S1 sans sentir L1 blanc lent blanc L1 lent langue L1 lent lente alors je lis les groupes de mots هادي غادي نقرا الكلمات يلا تبعوا معايا غنقرا un enfant la plante le conte le dentiste le danseur le tambour une jambe le temps novembre نعاود نقراهم لكم ونشرحهم لكم تبعوا معايا انا عندنا un enfant طفل la plante نبات le conte حجاية le dentiste تعرفوا هذاك تاع الأسنان اللي طبيب الأسنان le danseur الراقص le tambour alors بحال شكل طبل une jambe رجل le temps الوقت novembre نوفمبر ça y est deuxième numéro 5 le projet de notre école est très intéressant il y a une liaison est très intéressant moi j'ai dessiné des colombes sur les branches je relis le projet de notre école est très intéressant moi j'ai dessiné des colombes sur les branches درت معكم اليوم الصفحة كي شفتوها 58 لي زاكتيفيتي د ليكتور نتمنى انني نكون افدتكم اذا بارطاجيو حولكم باش تعمل فائده اي ملاحظه يمكن لكم تخلوها لي من كومونتير alors sur ce je vous laisse à bientôt ان شاء الله فيديو اخر جديد